मेडिसिन खुआ छटपट 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 होउची सबने। सो फ्रेंड्स आज गोटे नुआ ब्लॉग को आपण मानक बहुत सारा स्वागत। तो आज गोटे नुआ ब्लॉग स्टार्ट करिबा मो बेबी सहित मो लाडू सहित। अभी टाइम होगानी 10टा। अभी मु बसी खाऊची ब्रेड क्षीर। ये मो लाडू शोची से बाबू मत क्षीर पे गरम करदेले चा बनाऊँ नास्ता करूँ। नास्ता कर सारा बाबू आज रोषे करदे कहीं मोर खाइबा लेट हो जाऊँ जेहेतु जड़े मनीष सब जिन करना तो से बाबू रोषे करदे। आज आम गुड़िया को मेडिकल लेके जीवार अच्छी तार जॉन्डिस चेक पाई। मैंने तार टेस्ट हम आज तार सब किसी नॉर्मल अच्छी ना नहीं देखा हम तो से मेडिकल नहीं जीव। तापर वर्षा भी छाड़िया नहीं कि ना वर्षा भी प्रबल हो तो अभी भी टिके मेघ मेघ अच्छी वर्षा केतल भी हो पारे किसी ठीक नहीं। से वर्षा पाग को देखिकी धरिकी जी मेडिकल। तो अभी बाबू खाଇବା बनाऊँ चा बनईकी नहीं आसी नास्ता कर सारा खाଇବା बनइबा। गोटे ब्रेड क्षीर खाईदे पेटा शांति करदे खाଇବା बनइले खाଇବା। आज ये सकाल सकाल स्टार्ट है तुम कुजे की धोइल माँ गाधा पाधा है फ्रेश फ्राश हो पिला धरिया पशि पड़े। तुम रांधुच ना खाली आई धरिकी बहुत धरिया अभ्यास करछ। ठकी आई तुम भाया नहीं कि माँ कम करनी झील कम करनी बोपा कम कले झील ठकी होची। देखे देखे से नाकुड़ा तो चेपा मोर भाया नाक चेपा उड़ी नाकुड़ा क्या भाया चेपा देखा आगुड़ा ठिया मझे चेपा बड़ हेल्ले कहीं चेंज आए परा तेल दान हाँ वर्षा गाधे एता खाली कर तमें उठे ना कि ना से खाई बोली खाली शोची खाली शोची खाली शोची एका से पिला कांदिला हल दौचे पाटी भिडिकी रखुची समने से खाइबा मैंने भात डाली बसई देकरी एड़ाई तादले लगे देख टिके कांदिया को दौन तक से कांदिले तो से खाइब उठिले तम मुहरा टे देख इन तम गालू ता गालू लगे रख पाटी गोड़े केन छटपट होची से हाँ
ମେଡିସିନ ଖୁଆ ଛଟପଟ ହଉଛି ସେମାନେ। ଆଉ ଗୋଟେ ତିନି ମୁଁ ଦେଇଥିଲ ସନ୍ନି ଆହୁରି ଦେଖ 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 କଣ ଫିଲେଇ ଦଉଚଲ ତାକୁ। ଏଠି ଆମେ ମା ଝିଅ ବସିଛୁ, ଆମେ ବସିଛୁ ଲୋ, ମୋ ଶୁକୁଟିଟା ବଇଥିଲୁ ଏଠି। ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ବେଡ୍ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ବାବୁ। ମୁତିକିରି ପୁରା ଭସେଇ ଦେଲା, ମତ ଫସଲା ବସେଇଲା, ସେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଫେଡ଼ସିଟ୍ ବି ଓଦା କରିଦେଲା। ସେଥିପାଇଁ ବାବୁ ଏବେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ସବୁ କାଢ଼ିକିନା ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି ବିଚାରି। ଏବେ କାମ ସରିଲା 2ଟା ହେଲାଣି, ଆଉଥରେ ମୁତିଲେ ଆଉଥରେ ତାକୁ ସବୁ ଠିକ୍ କରୁଛି। ଏଇଟା ଆମେ ମା ଝିଅ ବଇଛୁ ଟେବୁଲ ଉପରେ, ମୁଁ ଧରିକି ଦେଖ ସେ ବି ଦେଖୁଛି। କ୍ୟାମେରା ଦେଖିଲେ ହସ ଲାଗୁଛି ଆକୁ, ହେକୁଚୁଛି ଖାଲି। କିଏ କି ଏଇଟା? କିଏ କି ଏମାଟା? କିଏ କି ଏମାଟା? କିଏ କି ଏମାଟା? ମୋ ମାଟା ଲୋ, ମୋ ମାଟା ଲୋ। ଇନ୍ କାଇଁ ପାରଲ ନମ୍ବର ପାରଦେଲନି? ଏ ମା କେ ବେଡସିଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଗଣ୍ଠାଟା ପାରଥାନ୍ଦ। ଗନ୍ଥ ପାରି ହବନି ସେ ତାଇରେ। ଆଉ ବେଶୀ ତ ଗନ୍ଥ ପାରି ହବନି। ବେଡସିଟ୍ଟା ମାନେ ପାରି ଗନ୍ଥଟା ପାରି ନଚେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା, ତାପରେ ଉପରେ ବେଡସିଟ୍ଟା ପାରି ଗନ୍ଥଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ନହେଲେ ଗନ୍ଥରେ ହଗି ଦେଲେ ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ହେଇଯିବ। ହଁ ଏକାନ ସାଇଡ୍ଟା କାଢ଼ ଖାଲି। ମୋ ପିଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଥିଲ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚଟା କହିଛି। କଣ ଦଉଚଲ ତାକୁ ଦିଅ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେ ଖାଇ ସରେଅ, ପିତା ନାଗୁଛି। ପିଅ 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 ପିଅ। ପାଠ ସରିନି? ଚାରିଟା ହେଲା। ପାଣି ପିଲୁନି ଜମା। ବାସ୍ ହେଲା ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରେଇ ଦିଅ। ଏଇଠି ନା ଟିସୁ ନା। ମୋ ପିଲା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଜୁସ୍ ଆଣିକି ଦିଅ ପିଇଦ। ତମେ ଯାହାର ପିତା ମେଡିସିନ ଦେଲେ ସେ ପିଅନି। malo. Olo. Aude. Eso. Será Dio. Keep it. ಏನು ಮಾಡೋ ಕೇಪಿಲೆ ದೌಜುವಾ ಕೇಪಿ ದೌಜುಲಾ ಕೇಪಿ ದೌಜು ಕಿ ତମେ ଆଉ କିଏ ବାଡେ ବାଲା ମୁଁ ବାଡେଇ ଦେଇ ତା ପାଇଁ ଓଲୋ ମାଲୋ ଓଲୋ no
କବାଡି ପିଲା ସେ ଶୋଇବ। ଓଲୋ